बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक ही होंगे। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको ठीक रखना, हंसते मुस्कुराते रखना। तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने घी को डाला देगची के अंदर। तो अब इसको थोड़ा सा किया गरम। गरम करने के बाद इसके अंदर डाल दिया है मैंने प्याज। प्याज को किया है ब्राउन। ये देखें, बड़ा प्याज ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर से मैं थोड़ा सा प्याज बाहर निकाल रही हूँ भुना हुआ। ये देखें, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने क्यों निकाला था। अब ये देखें, प्याज हो गया ब्राउन। अब इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। ये देखें, चिकन कर दिया है ऐड मैंने इसके अंदर। अब इसकी बनाई करेंगे माशाल्लाह। ये देखें, तो अब ये देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर ये मैंने डाले हैं टमाटर काट के, और ये डाला है मैंने खुशक लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्ची। इनका मैंने पेस्ट बनाया हुआ था। पेस्ट मैंने इसके अंदर सारा ऐड कर दिया है। ये देखें, अब इसके अंदर नमक ऐड करते हैं। नमक डाल दिया मैंने माशाल्लाह। अब इसके अंदर मैंने ये खुशक धनिया का पाउडर ऐड किया है। अब ये है ज़ीरा, ज़ीरे को ऐड किया है। अब ये हैं सुरख मिर्चें, बड़ी वाली मोटी वाली, यानी ये है काली मिर्च का पाउडर। तो आप लोगों ने हस्बे ज़ायका ये चीज़ें डालनी हैं। जिस तरह आप लोगों के घर वाले खाना पसंद करते हैं उसी तरह आपने इसके अंदर ये मसाला वगैरह ऐड करने हैं। क्योंकि नमक बाज़ कम खाते हैं, बाज़ लोग ज़्यादा खाते हैं। जिस तरह डालते हैं उसी तरह आपने करना है। तो ये है अब बिरयानी मसाला। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये देखिए, अब इसके अंदर लीमू का रस निचोड़ लिया मैंने। ये देखिए, हस्बे ज़ायका आपने डालना जितना आप खाना पसंद करते हैं। अब इसके अंदर ये मैंने दही ऐड कर लिया है। दही को मैंने थोड़ा सा पहले ग्राइंड किया था, तो अब इसके अंदर ये ऐड कर लिया मैंने। अब इसकी करते हैं अच्छी तरह बनाई। जब ये भून जाएगा तो फिर तब आगे वाला मरहला शुरू करेंगे। तो ये इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें साबुत ही डालती हैं, इसलिए कि एक तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, दूसरा खाने में भी अगर किसी को ज़्यादा मिर्च चाहिए तो इसको पीस के अंदर खा ले तो बहुत मज़ा आएगा। अब इधर मैंने सफ़ेद चावलों के लिए पानी रखा है। ये कड़ी पत्ता है, लौंग है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, ये सब चीज़ें। अब ये सब्ज़ इलायची डाल लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर की ऐड। तो अब ये इसके अंदर घी भी थोड़ा सा ऐड करना है। थोड़ा सा घी डाला। अब ये नमक है, नमक थोड़ा सा ऐड करना है आपने ताकि मज़ेदार बन जाए। तो अब ये थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ा है मैंने, ठीक है। अब इसके ऊपर दे देते हैं ढकना, इसलिए कि ताकि हमारा पानी इधर दूसरी तरफ। ये देखिए मेरा सालन रेडी हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसके ऊपर दोबारा ढकना दे देते हैं ताकि ये अच्छी तरह खाने की काबिल हो जाए। उधर दूसरी तरफ देखते हैं चावलों का पानी बिल्कुल उबलने के करीब है। तो अब ये हम चावल डालते हैं पानी के अंदर। तो एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जब भी हमने चावल बनाने हैं, बिरयानी वगैरह जब पुलाव वगैरह, तो चावलों को तकरीबन आधा घंटा ज़रूर पहले भिगो के रखना चाहिए। आधे से ज़्यादा बेशक हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब हमने चावल इसके अंदर डाल दिए। अब चावलों को एक बार हिला लेते हैं ताकि अच्छी तरह हिल जाएं। ये देखिए माशाल्लाह
تو اب اس کے اوپر دے دیا ڈھکنا، دوسری طرف دے دیکھیں سالن بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اس کے اوپر پھر دوبارہ یہ دیکھیں، اب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے پودینہ اور خشک دھنیا، سبز دھنیا کے تھوڑے سے پتے ڈالے ہیں، خوبصورتی کے لیے بھی اور مزے کے لیے بھی۔ اب ادھر چاول دیکھتے ہیں، چاول ماشاءاللہ رکھنے ہیں تھوڑے سے کچے، اس لیے کہ جس طرح ہم عام حالت میں چاول کھاتے ہیں وائٹ، اس طرح نہیں، یہ پکانے تھوڑے سے کچے رکھنے ہوتے ہیں۔ اب ہاتھ میں ایسے کر کے نا دیکھ لینا کہ اس کے اندر ایک کڑی یا دو کڑی یا تین کڑی، بعض لوگ تو ایک کڑی دو کڑی، لیکن اس کے اندر جب بریانی بناتے ہیں اس کے اندر تین کڑیاں چاولوں میں رکھنی ہیں، زیادہ کچے رکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میرا سالن ریڈی ہو گیا تھا تو میں اس کے اندر چاول ڈال رہی ہوں، یہ دیکھیں چاول اوپر ڈال دینے ہیں اس کے میں نے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اتنی پیاری خوشبو ہے۔ آپ لوگوں نے ضرور ایک بار اس طرح ٹرائی کرنی ہے بریانی بنا کر، سب کے دل جیتنے گھر۔ یہ ادھر میں نے تھوڑا سا پانی لیا کٹوری میں، اور یہ ڈالا ہے میں نے زردہ کلر، یہ دیکھیں۔ اب اس کے اوپر ڈالتے ہیں ماشاءاللہ، صحیح بات ہے، قسم سے نیٹ نے سب کی زندگی آسان کر دی، کوئی چیز کی مشکل نہیں ہوتی۔ اب وہ جو میں نے یہ براؤن پیاز پہلے نکالا تھا وہ میں اب اس کے اوپر ڈال رہی ہوں، یہ دیکھیں اب اس کے اوپر یہ ڈال دیا ہے۔ اب یہ لیمن کاٹے ہوئے تھے وہ، اب وہ یہ لیمن کے پیس اوپر رکھ دیے۔ اب یہ پودینے کے پتر ہیں ماشاءاللہ، یہ پودینے کے پتے میں نے ڈال دیے ہیں اس کے اوپر۔ اب یہ دیکھیں اب اس کے اوپر میں نے کپڑا رکھ لیا تاکہ دم اچھی طرح آ جائے۔ تو اب اس کو میں نے تقریباً 15 منٹ دم لگانا ہے، پھر دیکھیں گے اس کی یہ کیسی لک آتی ہے۔ یہ دیکھیں 15 منٹ دم لگانے کے بعد اس کی لک دیکھیں ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے لک اس کی، خوشبو کے ساتھ، ہائے ہائے بہت پیاری خوشبو ہے، یہ لک ہے اس کی ماشاءاللہ۔ اب اس کو اچھی طرح کھلا لیں گے، آپس میں مکس کر لیں گے ان کو، ہائے ہائے ماشاءاللہ۔ اب یہ اس کی آخری لک،